Hi guys! Hello mga kaundong. So for today's video, mag-ready ta para sa birthday ni Haro o child dedication na pag ni double celebration. So mo na ipagplaster no. Grabing isura man din magtawag balot. Di arag mga gwapong tigsubag nukos o ipanggutom na taog pansit. Taod-taod na no among gikuhag lechon kay dili man masud ang sakyanan amo sang giparit sa kabasakan ug among giparada sa mga kasilinganan. Taod-taod na no, wa pa may ka-plaster, naabot ng mga bisita. Para silang mama, picture taking dayon. Nahigamay nga program, darag mga bigating ninong ug ninang ni Haro. Nice! Pag human sa gamay wali, yampo na parang Haro. Salamat sa usa ka dako nga pribilehiyo may imong gihatag kanamo nga nakadungog kami sa imong pulong. Salamat o Dios sa kinabuhi ni Haro uban sa iyong ginikanan ni Maritso sa Paniondong. Nagampo kami nga imong panalanginan kining maong pamilya. Palangin sab ang mga sponsor na maninoy mga maninay. Sab na mupas-an sa maong nga responsibilidad ingon nga ikaduhang nga ginikanan. Wala si Haro, pertidyong lipaya ni Haro kayong birthday karon. Salamat dahil sa tanan no, na human ra jud tong kahipo. Thank you Lord. Thanks for watching.